नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2022 मसीहा जुलाई मास 12 तारिख दिन शनि मकर राशि को बक्री अवस्था चलन करेंगे एवं जानुआरी मास 17 तारिख 2023 मसीहा पर्यंत से मकर राशि रे रहिबे। अक्टोबर मास 23 तारिख 2022 मसीहा दिन से बक्री मार्गी अवस्था चलन करेंगे। वर्तमान जेहेतु शनिंकर चलन कुंभ राशि बक्री अवस्था जुलाई मास 12 तारिख दिन मकर राशि रे रहिबो। 12 गोटी राशि मानक उपरे यार प्रभाव किपरि पड़िबो संपूर्ण रूपे आजिर अध्याय आमे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, शनि रोग शोक दुख संघर्षर कारक ग्रह अटंती। यह छड़ा शनि प्रायतः कर्म क्षेत्र को नियंत्रण करती, कर्म क्षेत्र रे सुख प्रदान करितांती। आपणकर प्रारब्ध कर्म ए जन्मर कर्म को नहीं से विभिन्न क्षेत्र रे सफलता मध्य आपण को प्रदान करितांती एवं समस्या मध्य जीवन रे सृष्टि करितांती। शनि गोटे व्यक्ति को भल मार्ग रे नवा पई चेष्टा करिथाए। प्रथमे से व्यक्ति को कष्ट देइथाए, परे ताकू सुख मध्य अनेक क्षेत्र रे देइथाए। शनि न्यायवंत ग्रह अटंती। जेते प्रकार टेक्नोलोजी रही, माइनिंग सेक्टर, कोयला, गैस, ऑयल बा तेल इत्यादि कारक ग्रह मध्य शनि अटंती। शनि एक स्लो मोशन ग्रह बा धीरे धीरे चलुथिबा ग्रह अटंती। तेणु धीरे धीरे से व्यक्ति को प्रायतः मध्य भाग में फल गुड़िक भल देइथांती किंबा खराब देइथांती। शनिंकर शुभ प्रभाव जदि गोटे व्यक्ति उपरे रही थाए, से व्यक्ति जनसेवा करिथाए, न्यायवंत होइथाए, भल कर्मटीए मध्य प्राप्ति करिथाए, राजपद ताको प्राप्ति होइथाए। वर्तमान जेहेतु मकर राशि रे शनिंकर चलन रहिबो, 4 गोटी राशि रे शनि मध्य शश नामक राजयोग प्रदान करिवे। से राशि गुड़िक आम जो देखा मेष राशि, कर्कट राशि, तुला राशि एवं मकर राशि। जो पिला मानकर जन्म ए समय रहिबो, प्रायतः ए लग्नर व्यक्ति माने जदि से माने होइतिबे ताले सेमानंकु ए सबु राजयोग प्राप्ति होबार योग रहिबो। दर्शक बंधु, शनि प्रायतः तांकर 7:30 समय रे एवं शनि सप्ताह समय अनेक कष्ट मध्य व्यक्ति को देइथांती। जातक शनि शुभरे थिले एवं अष्टक वर्ग अर्थात सर्वाष्टक वर्ग एवं शनिंकर भिन्नाष्टक वर्ग रे शनि जदि अधिक बिंदु पाई थाए ताहले अशुभत्व दूरीकरण होता है एवं शुभ फल मध्य से व्यक्ति को भल प्राप्ति होता है। दर्शक बंधु, शनि ग्रहंकर पीड़ार मुक्ति पाइबा पई हेले आपन को किछि ना किछि उपाय प्रत्येक दिन करने को पड़िबो। सर्वप्रथमे आपण न्यायवंत हुअन्तु, असद काम गुड़िक करंतु नहीं, क्या ठकंतु किंबा भंडंतु नहीं। यह परवर्ती समय आपन को समस्या रे मध्य पकाई पारे। शनि जदि खराब होइचंती, हनुमानंकर उपासना सर्वोत्तम अटे। शनिंकर देवी माँ कालींकर उपासना मध्य आपण करिपारिबे। यह सहित आपण बाड़ी अँला चेर को शुभ मुहूर्त रे संग्रह करी आपण स्टील किंबा लुहार डेउरिया रे अभिमंत्रित करी पुरुष होइतिले डाहाण बाहुरे एवं नारी होइतिले बाम बाहुरे आपण लगाई पारिबे। यह सहित आपण प्रत्येक शनिवार दिन सुंदराकांड टिके घरे पाठ करंतु। कला रंगर कुकुर महिषी को आपण खाइबा को दियंतु। गरीब असहाय लोकों को आपणकर सक्षम अनुजाई कोलथ, बिरी, सोरिष, लुहा जिनिस, कला वस्तु बा कला कपड़ा इत्यादि जब दान करेंगे, दक्षिणा सहित शनिंकर कृपा मध्य आपको प्राप्ति होता है। जेहेतु शनिंकर चलन मकर राशि को रहिबो, शनि वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र रे संपूर्ण रूपे रहिबे। प्रायतः जानुआरी मास 17 तारिख पर्यंत 12 गोटी राशि मानक ऊपर यार प्रभाव किपरि पड़िबो आसतु जानिबा। सर्वप्रथमे मेष राशि। मेष राशि 10म स्थान में शनिंकर चलन रहिबो। तेणु अक्टोबर मास 23 तारिख पर्यंत आपण निज कर्म क्षेत्र को नहीं किछि चिंतित अधिक रहिबे। तत्पर आपन को सफलता अधिक कर्म क्षेत्र में प्राप्ति हम। अक्टोबर मास 23 तारिख पर्यंत कर्म संस्थान आपण बदलांतु नहीं। कर्म क्षेत्र में चाप अधिक परिलक्षित करिवार संभावना रही। किंतु शनिंकर चलन जेहेतु आपणकर 10म स्थान में रहिबो, आपणकर परिश्रम अनुसार आपण को कर्म क्षेत्र सुख प्राप्ति हम। नूतन कर्म आरंभ करिवार सुजोग आपण एई समय प्राप्ति करेंगे एवं एई समय प्रायतः पद पदवी वृद्धि होबार संभावना रही। जो सब अटकी रही कार्य गुड़िक ताहा त्वरान्वित होबार संभावना रही। विदेश को यात्रा करिवार
सुख किछि प्राप्ति हम किंतु प्रायतः माँकर स्वास्थ्य को नहीं आप सामान्य चिंतित रही पारती एवं आपणकर स्त्रीकर स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित रही पारती। सामान्य खर्च किछि एही समय बढ़िबार संभावना रही। अधिक निवेश किछि विभिन्न कर्म कर संभावना रही। आपणकर परिश्रमर फल यही समय प्राप्ति हम। जो सब आशा रखी विभिन्न क्षेत्र में ता चाकरी रे प्रायतः किसी नूतन सुजोग आसबार संभावना रही। तेणु शनिंकर चलन आपण जीवन में अनेक परिवर्तन एवं अनेक खुशी प्राप्ति कराइब। सामान्य रोग क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपरि रहिब। वृष राशि नवम स्थान में शनिकर वक्री चलन रहिब। जहाँ सब अधा अधूरा काम गुड़िक पड़ रही ता धीरे धीरे संपूर्ण हम। भाग्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति धीरे धीरे आसबार संभावना रही। किंतु पितांकर स्वास्थ्य को नहीं अधिक जत्नवान हूँ। पितांकर स्वास्थ्य हानि हो पारे। आपणकर सान भाई भौणीकर स्वास्थ्य हानि होबार संभावना रही। बड़ बड़ ऋण नबार संभावना रही। ऋण क्षेत्र में सामान्य समस्या रे आपण पड़ जाई पारंती। एही समय आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उन्नति बहुत परिश्रम आपण आर्थिक क्षेत्र में करिवे। एवं जो माने उच्च शिक्षा करूचंती सेमानकु प्रायतः अक्टोबर मास 23 तारिख परठारु अधिक सफलता प्राप्ति होबार जोग रही। एही समय प्रायतः टिके लेखा पढ़ारे आपण अधिक मनोनिवेश करबा उचित। सामान्य शत्रु किछि बुद्धि होबार जोग रहुतिबारु आपनकु से सब प्रति टिके अधिक नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशिर फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशिर अष्टम स्थान में शनिकर चलन रहिबो। प्रायतः देह पार जत्न अधिक नियंतु। स्वास्थ्य खराब होबार संभावना रही। यही समय प्रायतः रोग शोक किछि बढ़िबार संभावना रहुतिबारु आपनको प्रत्येक दिगरे जत्नवान होबार रही। जो माने प्रायतः पुरातन कार्यगुड़िक करूचंती बा जो माने रिसर्च गवेषणा क्षेत्र में रही कार्यगुड़िक करूचंती सेमानंकु एही समय किछि नूतन सुजोग प्राप्ति होबार जोग रही। धन हानि होबार किछि जोग रहुतिबारु आपनको से सब प्रति टिके नियंत्रण रखिया पड़िबो। धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। कर्म क्षेत्र में सामान्य अशांति वृद्धि होबार जोग रही। कर्म क्षेत्र में चाप अधिक परिलक्षित करेंगे। चाकरी बाकरी छाड़बार जोग यह समय रही। आपण प्रायतः अक्टोबर मास 23 तारिख पर्यंत कौन खराब निष्पत्ति कर्म क्षेत्र में नियंतु नाही। तत्पर किसी भल निष्पत्ति नहीं प्रत्येक कार्यगुड़िक आपण करेंगे। यही समय प्रायतः संतानकर स्वास्थ्य हानि होबार जोग रही। उपरोक्त प्रतिकार गुड़िक आपण यही समय करवा उचित। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा कर्कट राशि फलाफल किपर रहिबा। आपणकर शनि सप्ताह समय भोग हम। जेहेतु सप्तम स्थान में शनि वक्री रहिबे अक्टोबर मास 23 तारिख पर्यंत से समय पर्यंत टिके जीवन साथी स्वास्थ्य प्रति आपको टिके सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। देह पा किसी खराब होबार संभावना तांकर रही। जेहेतु शनिकर वक्री प्रभाव आपण राशि को पड़ो। आप अलस्वामी स्वभाव हो पारती। जो कार्य जो समय हवा कथा से कार्यगुड़िक हम ना एवं आपणकर मानसिक स्तर में किसी दुर्बलता आप समय समय अनुभव करें। शारीरिक असुस्थता समय समय अनुभव करेंगे। विलंबर कार्य सिद्धि होबार जोग रही। विवाह को नहीं जो सब समस्या गुड़िक लगी रहा ताहा धीरे धीरे सर्ट आउट होबार संभावना रही। यही समय हृदय किसी चिंता बढ़िबो। जो माने हृदरोगी रही से माने यही समय अधिक जत्नवान होबा उचित। माँकर स्वास्थ्य प्रति आपन टिके सावधानता अवलंबन करिया पड़िबो। पितांकर स्वास्थ्य को नहीं अधिक जत्नवान होबाकू पड़िबो। कारोबार क्षेत्र में सामान्य वृद्धि सहित सामान्य समस्या अचानक अपडाउन किसी जीवन में लगी रही संभावना रही। नूतन व्यवसाय वाणिज्य गुड़िक आप अक्टोबर मास 23 तारिख पर आरंभ कर सुजोग प्राप्ति करेंगे। धार्मिक कार्यगुड़िक कर सुजोग आप प्राप्ति करेंगे। एवं धर्म कार्य किसी खर्च सामान्य बढ़िबार संभावना रही। कि शुभ मांगलिक कार्य क्षेत्र में किसी सामान्य खर्च बढ़िबार संभावना आगामी दिन में रही। छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ार अधिक मनोनिवेश करने उचित। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा सिंह राशि फलाफल किपर रहिबो। सिंह राशि षष्ठ स्थान में शनिकर चलन रहिबो। जहाँफल आपण राशि अधिक शुभ फल प्राप्ति हम। किंतु अक्टोबर मास 23 तारिख पर्यंत सामान्य समस्या किसी रहिबो। तत्पर आपण को अनेक शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम। शनि षष्ठ चलिले बहुत क्षेत्र में सफलता प्राप्ति कराई। यही समय प्रायतः नूतन चाकरी क्षेत्र सफलता नूतन चाकरी मिलबार संभावना रहिबो। बहुत परिश्रम करेंगे। परिश्रम अनुजाई आपण को कर्म क्षेत्र सफलता प्राप्ति होबार जोग रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ करेंगे। वाद विवाद दूरीभूत होबार संभावना रही। जो सब कोर्ट केस इत्यादि लगी रहा से आपको किसी परिमाण में मुक्ति मिलबार संभावना रही। जो माने विशेषकर वकिलातिर कार्य कर से सब विभाग में रही। जो माने डाक्तर
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି, ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାଷାରେ କିଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିଛି ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁରାତନ ଭୂମି ଜମି ଜମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା, ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରାତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରହିବ। ମାନସିକ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦେହ ପାର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଅନେକ ଦିଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଧନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାହା ସହିତ ବିବାଦରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ କିଛି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହୃଦୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କଳହ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିରେ ହିଁ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଚଳନ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ରହିଛି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିଛି ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର
ଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ, ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। କୌଣସି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅପଡାଉନ୍ କିଛି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନତା ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ଦିଗରେ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହା ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ବାଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଶତ୍ରୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ସାଧିତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10 ଥର ଭାବି ସେସବୁ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଫଳ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରୋଗ ବାକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ଭାବେ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟ ସମୟ କିଛି ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ପ୍ରତି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଭାଇଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।